Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el último habíamos quedado que estábamos acá hablando con el doctor que nos contrató, nos ha pedido un favor. Vaya favor, nos está pidiendo, ya parecimos matones a sueldo o no sé qué mandadero. Pero bueno, nos está pidiendo cosas a cambio. No me está gustando mucho la relación con el doctor. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Y después tenemos que seguir averiguando quién es la espía de Ted. Vamos a darnos una vueltita, capaz que también por nuestra oficina, para sumar puntos de experiencia y puntos para poder cautivar. Recuerden, necesitamos más puntos. ¿Habrá algo acá para llevarse, doctor? ¿Lo podemos llevar, que tenga algo por acá, que este bananín? No hay más para decir con este, ¿no? Do you need something, Jonathan? Tengo preguntas, a ver. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. ¿Hay algo más que me pueda...? Sobre William Bishop. Ah, ¿se acuerdan que le teníamos que preguntar a este? The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe. Was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. ¿Qué tienen los Skald Just for especiales? clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. ¿De dónde provienen, no? How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Bien. Me quedó clarísimo, doctor. A ver qué tenemos acá. No tenemos ninguna pista. Hemos desbloqueado a este hombre. Bueno. We'll see each other again soon, Edgar. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, doctorcillo. Podría ir a la oficina, a mi oficina y mejorar, ¿no? La oficina estaba al fondo, ¿no? ¿Dónde era el fondo? Subiendo la escalera. A la izquierda al fondo era allá. Voy a mi oficina primero, ya que estoy acá en este piso. Esto acá. A ver si sumamos algo. En el banco, ¿podemos hacer algo en el banco? Sí, ya. A ver qué tenemos acá. Tratamiento para el agotamiento lo tenemos. Esto podemos fabricar. Bien metida, tenemos uno. Este no. Este no ponemos. Bien, tenemos tratamiento para la anemia. Bien, tenemos estos medicamentos, sirven para mantener a los tipos estos sanos. Vamos a ver si sumamos puntitos ahora. Reponemos todo. Las balas siempre están buenas. Necesito una escopeta, ¿no? En algún lado tiene que haber una escopeta. Vamos ahora a cautivar, mejorar el método de cautivar. El tema de cautivar. Tácticas. Coagulación. Tratamientos. Está el estado del cuerpo, habilidad física, capacidad de la sangre, sed, mordedura. Pero pará, ¿y cómo mejoro el nivel de cautivar? Maletín médico. Maletín médico 300. Podría mejorarlo, ¿no? Esto que es táctica para acá. A ver, ejecutar un movimiento sobre los objetivos, inteligencia, daño de aterrizar. Pero no tengo el cautivar. Suponía que el cautivar estaba acá. Capaz que se viene defensa. Capacidad de la sangre más 5. Voy a mejorar. A ver, este está cerrado, ¿no? La ira
el abismo y el caldero de sangre. La mordedura. Bueno, vamos a mejorar la mordedura salvaje que la usamos. La mordedura salvaje la usamos bastante. Bueno, a ver. Creo que voy a mejorar también este. La capacidad de la sangre. Quedan 2 más. Lanza sanguínea. Me voy a meter. Esta la metí en el arco. Mirá lo que es la lanza sanguínea. El vampiro usa su propia sangre y la arroja hacia adelante como una lanza. Para algunos vampiros, este tipo de poder tarda en cargarse, pero resulta letal, como un arma a medio o largo alcance. Se trata de una herramienta sobrenatural muy poderosa que no gusta en combates cuerpo a cuerpo. Dice, si puedes evitar el ataque de chupasangres, más vale que cierres el pico. Bien, nivel 1. Bueno, sigamos. ¿Estás seguro? No quiero cancelar. Voy a confirmar. Perfecto. La noche siguiente. Perfecto. ¿Este tipo se está curando? A ver. ¿Qué le pasa a esto? Está curado. Sano. Perfecto. Este loco está sano. Esta loca está sana. Falta gente por acá, ¿no? Que tengo que hablar con ellos. Bien. Tenemos que investigar quiénes son los que nos faltan, hablar con ellos. Lo vamos a hacer hoy. Y ver a la mujer esta que está afuera. Estado del distrito sano. Perfecto. ¿Tenemos 2 objetivos? No sé. Hay que ver. Hay que irse. Oh, mira, podemos salir por la ventana. Es como una salida rápida esto. No, vámonos por dentro, vamos por dentro. Claro, soy un hombre que le gusta andar saltando. Acá no tenemos a nadie acá en el piso, ¿no? Acá en el piso no hay nada. Perfecto, ¿qué hay acá? Acá ya lo revisamos. Perfecto, acá hay algo más para llevarme. Ah, sí. Sigo llevando cosas. Perfecto. ¿Se corta? ¿Y qué había? No, es el doctor. Bueno, vamos a ver más cosas. Entonces acá tiene que haber más cosas. Sí, claro. Todo esto sirve, ¿eh? Yo no lo había looteado, yo no me acuerdo. Y te lleva todo lo que hay, ¿eh? Vamos a hablar con alguno nuevo. Esta es la loca que tenemos que saber alguna pista. Yo no sé si me quedó algo más para con esta loca. A ver, voy a intentar hablar algo con ella de vuelta. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Está muy loca. Sobre una extorsión en el hospital, a ver. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. ¿Qué me dice la vieja esta? No me da chance. La extorsión no, nadie me habla. La extorsión, recuerdan que preguntas personales. Faltan pistas. Ahí ya estuvimos hablando. Subir a Londres. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat.
¿Cuáles son sus enemigos? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Sí que está muy loca. Sí que está muy loca. Bueno, no tenemos nada. No tenemos más pistas para esta. Nos falta gente, hablar con más gente. Supongo que va por ahí el tema. Bueno, vamos a ver si hablamos con alguien nuevo. Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Gracias. Siga con sus actividades de loca pasión. Vamos a ver si tenemos algún nuevo acá. Este hablamos. Con este hablamos. Con este no hablamos, Con este es un desconocido. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Rumores sobre un chantaje. A ver si este me sabe decir algo. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Bien, preguntas personales. No. Su vida a Londres, a ver. Los médicos discuten su caso, ¿no? Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. El hombre parece que es carpintero, no tenemos ninguna pista, ¿no? Sí, nos tiró dos pistas, que son los dos médicos. Este y este. O sea, acá tenemos dos médicos, A ver si me tira alguna otra pista. Sobre el hospital. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Vamos a preguntar que me diga algo de él. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Perfecto. Ya habíamos imaginado que era carpintero. ¿Por qué el tipo? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Bien. Necesitamos saber si algún otro Naboletti. Este. Necesitamos de la gente nueva. De los comichingones nuevos que tenemos. Este por acá afuera, ¿no? Afuera tenemos gente nueva. Puerta que no, tenemos que ir afuera. Afuera teníamos algo. A ver. Este es un desconocido, este vamos a hablar. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember I may have something for you.
Un arma. Ha encontrado una cartera. Negocios turbos en el hospital. Le voy a preguntar. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the eldest patient here. Con Harry Chance. Un paciente me dijo que hable con Harry Chance. No sé quién es Harry Chance. A este me lo comí. Estaba en la calle este. Este me lo comí. Harry Chance. Bueno. Ha encontrado... I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Me dio 40 chelines. Hagamos un trato. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. A ver... ¿Y qué tiene? Una escopeta. 295 de daño. Oh. La escopeta está, O sea, este es como un mercado. Podría comprar grasa, tornillo, pieza de gatillo, cartuchos. ¿Cuánto sale la escopeta? No tengo la guita. Bueno, pero ya sé que si necesito algo de acá, este lo puedo conseguir, gracias. Por ahora te dejo. Ahora vamos a hablar con alguno más antes de ir a buscar a esta mujer. Alguno que me esté faltando es conocido este. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Tengo que preguntarle, ¿no? Rumores sobre... Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Nadie quiere hablar, ¿no? ¿Cómo es la situación aquí? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. La gente es más importante. Es igual en todas partes, ¿no? It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. ¿Me habla del equipo? What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. ¿Positivos? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner.
Siguen dando, tengo que seguir hablando con toda esta gente. ¿Qué hay de la Any gestión? opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Perfecto, ya tengo todo lo que necesitaba. ¿Subida a Londres? No. ¿Y preguntas? Tengo todas bloqueadas. ¿De subida en Londres? Ahora me su equipo, es lo que tengo, perfecto. Goodbye, Dr. Tibbets. Bueno, habla con la beneficiadora y tenemos que seguir averiguando qué pasa, ¿no? ¿Qué hay fuera? A ver. ¿Fuera hay más pacientes o algo acá? Hay como un cajón o algo que me brilla. Acá. Bien, con esto no puedo hablar. Con estos fiambres de acá afuera no se pueden hablar. Está muy mal. Esta la amordazaron. Tampoco se pueden hablar. Si hay gente afuera porque no hay lugar. Bueno, ¿dónde tenemos a esta gente? Está allá afuera. La beneficiaria está acá afuera. Este. Ya hablamos con este. Ya tenemos la beneficiaria conocida. Perhaps I should have considered the offer from that Ahora candidate. vamos a hablar con la beneficiaria. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfields, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Siento que me ha estado engañando, dice. Me alegra verla. No. A Switch le gustan los vampiros. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Sí, qué favor te tengo que hacer. Estoy aquí para ayudarla. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Por favor, continúe. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates.
My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ahora entiendo. Se van a descubrir que es un vampiro. Bah, me haré cargo. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Bueno, me lo vas a pagar caro, ¿no? Vampiro. Bueno, vamos. Habla con Harriet en el hospital y tenemos que averiguar algo más con Thelma, ¿no? Igual nos está faltando gente. Acá tenemos un desconocido. Vamos a aprovechar. Está ahí adentro. Está adentro. Acá no tenemos nadie. Está adentro. El desconocido está adentro. Está por acá. ¿Y dónde estaba? Acá. Acá está el desconocido. Es una señora que está en la camucha. A ver. Oye. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Cálmese, por favor. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. No se trata de ninguna negligencia médica. Vamos a ver. ¿A usted le gusta hacer bromas? ¿O es usted una chantajista? Ah. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. No, quiero preguntarle más. Miss Jones, greetings. How do we feel? Oh, again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? Tengo preguntas. Now, I need to ask you a few simple questions. Well, if you really must. ¿Por qué le ingresó? If you could just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know.
Not even my own flesh and blood. Que sos una rompebola, claro. Pero que te vengan a ver. Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. No creo que sea algo así, Come ¿eh? now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. ¿Qué le parece el equipo? Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. Bueno, perfecto. Esta vieja está más sana que nosotros. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. ¿Cómo está la vieja? Supongo que está bien, ¿no? Esa vieja es... Tucu, tucu, tucu. ¿Dónde está la vieja esa? Debería estar acá. No hay más gente acá. ¿Me parece acá la vieja? A ver la estable. Sano. Bueno, supongo que a ver la vieja. Para, a ver si me Miss deja acá. Jones, greetings. How do we feel? Ya me voy, ya me voy. Again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? A ver, vieja, déjame revisar, a ver. No me sale nada, no me sale nada. O sea que nada. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. Dormite, Bobby. No pasa nada contigo. Voy a agarrar acá, hay cosas. Me voy a quedar con este póster. Perfecto. Aquí hay. No me lleve ahí. Bueno. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. A ver, el doctor, este siempre está acá. A ver si me puede tirar alguna Hello again, información. Dr. Reid. I feel better already. Can I go soon? Este lo salvamos en la noche. Nivel 6. ¿Yo cómo mejoro esto? Me gustaría saber cómo mejoro el tema de la cabeza. Aquí tengo la copa. ¿Cómo mejoro el tema? Tratamientos. Sueros. No, ninguno de sueros. Nivel 8 y uno de estos. No sé cómo esto se mejora. Supongo que se mejora a medida que vas ganando experiencia. A ver. Falta una pista. Medianoche en el jardín. Bien, estas son pistas, ¿no? Bueno. Medianoche en el jardín del bien y del mal. Superado. Sí. Todavía aquí. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Goodbye, Nos Mr. vamos. Hampton. We'll talk again later. Chau, chau, chau. Gente, tenemos que encontrar a la enfermera Pippa Hawkins, al doctor Crane y a la enfermera Hickory Varga y seguir averiguando lo de Thelma. Gente, por acá vamos a ir dejando. Vieron que tiene mucha charla, mucha cosa. Es muy interesante, pero vamos a ir de a poco a ir abriendo y destramando toda esta historia. Gente, los quiero, los llevo en el corazón. Nos vemos. Chau, chau, chau.